الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى إنزاله جبناد القرآن بمعنى إنزال القرآن العظيم من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وصفة ما يصيبه عن ذلك وكتابته وجمعه أو مدى إنزاله ونكو o waɗiri tarjama on kono naa fi jippinede mayre tum woni noon sifaji boy no naatore nden toon jippinede nde wa kadalika e noone no nde wonno jippirɗon e nelaɗo sallam yani ko nelaɗo heɓayno kon sanga jippagol mayre wa kadalika honno wiyantelan onno mi jantiɗo joni e onno no siforaynoɗo ko heɓayno ko nelaɗo sallam mayre wa kadalika e windugol nde on e muuɓugol nde on ɗum ɗo fof ngal ɗo damal e tarjama ɗo eno mofti ni unsila alqur'anu on jippinama jumlatan ay marratan wahida e laawol gootol fi laylatil qadri ka jemma laylatul qadri ila baytil izzati ɓe mana so ka jemma laylatul qadri arayno mofti ɗon holli wonde makko e suumaye ka balɗe 10 saccitore ila baytil izzati bimana nde jippina jumla gooto ɗum laawol gootol haa ka baytul izza fi samai dunia wonɗo kasma wana asamanu hikkodirɗo e aduna on ɗo bimana baytul izza ɓenni mo fewndodiri e baytullahi alharam baytul izza on fewndode baytullahi alharam ane fi samai addunia ka hikkodirɗo e asamanu aduna yankew ngun ɗo bimana allahu subahana taala no ɓangini ɗum wondema oɗo ndeɗo alquranare ko jippinade bimana e oɗo jemma o wi inna anzalnahu fi laylatil qadr wa kadhalika o inni inna anzalnahu fi laylatin mubaraka wa kadhalika shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ɗum ɗo fof holli wondema kono ibnu taymiya wi wala nizaa fi dhalika وحكي الإجماع عليه معناه سيختصر بيدون ولا نزاع في ذلك وحكي الإجماع عليه كما قاله ابن عباس رضي الله عنه وغيره لا ينافي نعم ابن تيمية لا ينافي ذلك كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل النزول كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ جبناد القرآن جملة غوتو هاك بيت العزة كم أدنى ينكيودو ɗum ɗo riiwa wonugol bimana alqur'anare nden ko nde jippinande ka allahu subahana taala ma ɗo riiwa kadi allahu subahana taala o wowlinde fahimtum allahu subahana taala riiwa o wowlinde jibrilu nanirimo nde riiwa kañum kadi wondema nde windi ka lawhil mahfud bal nde windi nde allahu subahana taala windude ka lawhil mahfud ado o jippinde nde fahimtum walla ado o jippinde nde baada o jippininde ko ɓaawo ɗo jippininde kadi ko ɗum o yewti jibril bimana yani o yewti nde jibril jippine nelaɗo sallallah alih sallam ɗum kadi arugol mayre haa ka asman dow ɗo ɓena lowtaki ɗum ɗon bal déjà no ari karama ko ɓen no lurri jippinede nde on kadi tode haa ɗon jumla wahidan woɓɓeni ko fuɗɗode jippinede nde on woni ɗum ɗon woɓɓe ni ko nde fopp woni ko bimana jippina ɗum ɗon ɗum ɗon kadi fopp hay hunde ko muɗum ko tawatayno luutodiri e muɗum ala tawatara e wona e ɗum ma ɗum ta ko sakki wondema allahu subhanahu wa ta'ala bimana yewtinde jibrilu yewtinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa unzila munajjaman ay mufarradan munajjaman bihasabi alwaqa'i ay mufarradan yatlu ba'duhu ba'dan bihasabi bimana waqa'i qur'an on ko nde jippinade bimana ko nde ka tawata ko seeɗa mufarragan bimana e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam so tawi yarama konngol yunu nde fopp jumla tan waada nde jippata haka baytul izza na jippagol nde e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko mufarragan seeɗa hay noon no woodi naforeji boyi wonɗi e jippingol qur'an o mufarragan no tawra e muɗum tasbitu fuadi nabiyi sallllahu alayhi wa sallam
tabintingol ɓernde nelaaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam allah subhanahu ni ono lidalika onono linusabbita bihi fu'adak tabintingol noon ɓernde nelaaɗo nden sa sallam ko laatorta ko piiji ɗiɗi suwa ko piiji bimana tiiɗuɗi ko waata sakkorde ko falotonde kon wa kadalika e mandintingol nde nelaaɗo sallam mana ɓe manoɗe ɓe hunjonde yani hunjagol ɓe nde onon ɓe ala e janngude ɓen ko ɓuri futi hanude ko watton koye ɗum hoy ka kene mon nani naam hareno jeeya e nafoore nden e nde laatanto sababu jippagol nde on nde wonanta jippagol nde on sababuuji anndaaɗi tawɗi haray hino anndire wi'ugol aya kaarijo ko sabu hunde kaari jippori ma ko sabu hunde kaari jippori ɗum ɗon kañko jeeya nafoore jipporgol nde seeɗa seeɗa on wa kadalika no jeeya e muɗum husulu tadarruji fi tashri'i heɓagol ko wiyete kon tadarruju waɗirgol seeɗa seeɗa ka sar'ingol tawara si tawi woni sar'ina nde wootere wela manitade wala gollitete kono so tawi hawri woni no sar'inirede seeɗa 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 nde ɗum a sarɗineta ɗum ata bitata ono jama o mantike paratiki ka welugol fii ɗum ɗon kadi no jeeya nafoore jipporgol mayre on seeɗa seeɗa no jeeya e muɗum kadi wujudu nasihi wal mansukh tawi woni nde foppu nde jippino nde e wotere nde nelaɗo sallama nasikh e mansukh bimana heɓata no na jipporgol seeɗa seeɗa on tawata allahu subhanahu wa taala o waɗay montira e goɗɗum ngo yoga manan tahi min ayatin aw nunsi an ati bi hayrin minha aw mithliha naam o inni yulqihi jibrilu ila annabiyi sallllahu alayhi wa sallam jibril alayhi salam bimana o janninde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni o jippininde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama fi misli salsalatil jarati bimana noone ɗo o naatani sifagol o noone no ko heɓayno nelaaɗo gon sallllahu alayhi wa sallama saanga jippagol ndeɗo alqur'anare wonni fi misli salsalatil jarati bimana wano e hito talerru ono hito talerru ko tappata ano hitande muɗum hito muɗum ko wano ngon hito arata e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama saanga nde jibril hino jippina e makko ɗum ɗo ko akhrajahu al-bukhari wa muslim wa huwa ashadduhu alayhi baltode wahayu on ɓe wona no jibrilu addirta noon ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallama hino ɓuri tiiɗude e maɓɓe diini mbimana ko talerru ndun waɗa tawita kon no ari façon ji ɗiɗi nokku goo saaba ɓe wiya ɓe nanayno ɗonno nde ɓurano jippuɗo wano ko wiyete kon hito umande ñaaki ano dawiyun ka dawiyi nahwi wono umande ñaaki ano karma ko ɓe yewti ɗon façon ɗiɗi no cheikh abdoul mousin al askar wonni wo noon hito ko saabaɓe ɓen nanayno ko ɗum ɗon no wayi wa dawiya bana hito umode ñaaki amma ko warta e nelaɗo kon sa sallama kamɓe ɗum ɗon ko koye gunndo ko kamɓe tun won nanta ɗum ɗon ko ɓe mana no waɗi wano salsala aljarat eni hikma on kañum kadi e ɗum ɗon ɓe mana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓeydiro tabitorgol ɓe ɓe mana noɓe jaɓɓorta subhaji ara ɗin e maɓɓe immorde e yedduɓe ɓe ɓen ko ɗum addata o sifo on noone ɗon yo ɗum ɗon arde maɓɓe saga nde qur'an on hino jippo e maɓɓe nam woni wayatihi ay jibrilu hino ara e nelaɗo sallallah sallam ay ko hino aw wa huwa ashaddu alayhi ay ashaddu kayfiyati talaqqi lwahyi ala rasulillah sallam bimana kayfiyatu tawaqqi bimana arugol wahay on hino tiiɗa e makko ɓuri bimana hito e bimana talerru ndum ɗum woni min jibril alayhi salam an yatiyahu lmalaku bihi fi misli salsalati aljarati kama fi sahihi wonare noon ko sahihi البخاري مسلم عن ابن عمر نبي عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال أسمع عند ذلك نعم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض
ɓe maaki nelaaɗo salam maaki haynde wootore wahay on jippaaki e maɓɓe si wonaa ɓe sikki wonki maɓɓe kin alana manaki tamete ɗon hakke manna fatteende ko ɓe heɓata e ndeer jippagol bimana wahay on wonni wayatihi jibrilu hino ara e makko kadi no adda e makko wahay on fi misli surati rajuli bimana e mbaadi wano mbaadi neɗɗo jibril alayhisalam ɓe arda eno wonde e nelaaɗo sallam wono mbaadi bimana neɗɗo yukallimuhu o yewta nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama wahay on yukallimuhu o yewta nelaaɗo sallah sallam o wahay ay wa ya'ti jibril bil wahyi ahyanan fi mithli surati rajuli fa yukallimuhu bihi ay al wahyi wa fi sahihi wa ahyanan yatamathalu li al malak fa yukallimuni fa a'i ma yaqul wa zada abu uwana wa huwa ahwanuhu alay bimana nelaaɗo sallam maanditagol maɓɓe ngol hino ɓuri newanaade ɓe bimana diini sattende ko ɓe heɓata kon e bimana jippagol wahay on naam onni wa sabata annahu unzila ala sabati aharufin wa sabata tabiti annahu wondema qur'ana on unzila o jippinama ala sabati aharuf mana o tabiti e hadis selluɗo rawahu al-bukhari wa muslim wondema qur'ana o jippinama ala sabati aharufin وذلك لأنه روى أكثر من 20 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم هذا اللفظ مناكو بري صحابة نوغاي انجو في الليك أودو حديث فدون ودي كرامكو بن كنتمو من التواتر بمعنى بكنتمو حديثاج توايدين كو التواتر أي من المتواترات نعم كرامكو بن جانتو دون وإننا كون دون وهذه السبعة أحرف بمعنى وندما القرآن هو جبنادو حرفوجي بمعنى جيدي harayno o jippinede mo ɗo ɗiɗo harfuji jeeɗiɗi konngol ɗiɗi no ari karmukoɓe ɓen wondema mushaf ousmane on windande seydna ousmane nden woɓɓe inni wondema ɗum ɗon ino mofte hoore hurufaje ɗen jeɗɗi kala woɓɓe goyne o koye harfu gooto e hurufaje ɗen woni bi mana ko mushafu ousmani on woni ko winda e muɗum ɗi harfuji heddiɗi foppo ɗi monta dolle ko addi ɗum ɗon ko lurral ngal ari wondema hara yarli ɗin ɗon harfuji bi mana ko harfuji ala alfadin mukhtalifa kaako e ma'ani yani ko ma'ana tawata hara ko lafzu on jogagol ma'anaje buyi won sayni o halumma e ta'al e ko waytata wano noon ka tawata hara ko sirtugol ngol wano e nun sizuha e nun shiruha faami ila akhirihi faami kono ko selli kon ko wondema ko e harfu gooto woni ko qur'ana woni ko windande nden ɗon wonno ko nde tabiti ko noon on ɗon harfu winda ɗon mo mofti ɗira aaji ɗin jeɗɗi kala ha sappoji ɗin ɓe mana nden ɗon ino jetti wa kadalika nde windande nde seydna ousmane windino ɗon weeɓi tande sakkitinde nde jibril jippinno nden qur'ana dartini nelaɗo sallama ɓe mana no mofti ɓe mana nden ɗon e weeɓi tande ɓe mana nden ɗon jannande nde jibril janno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi tawi wi ɗo wondema qila almaani almuttafiqatu bi alfadin mukhtalifatin ɓe mana ko konngol go wi ko ma'anaji ɗin woni e ɓe mana e sertude haray ɗo no woodi ko jiccimɓe nde ɗo ibnu abdul barri kañumma e assawri jippimɓe oɗo ma'ana amma sayih on ɗo o addiri ɗo ma'ana ngol ɗo laawol qiila bi mana ala wajhi attamrid woɓɓe goo inni wono sayih sasri wondema sayih on ɗo imo lo'ini konngol ngol ko ɗum waddi o addi ɗo qiila amma abdul musin al askar ɓen ɗon ɓe maaki wondema sayih on ɗo holla wondema o qiila ɗo bi mana wondema ko tamrid o faandi ɗo ko waɗi ɗum fii honɗum o wondema kanko inni wonde ko ngol konngol ɗo ɓuri lollude ngol konngol ɗo ɓuri bi mana lollude wondema ko ma'naji ɗin woni ko serti bi alfadi mukhtalifa ɗin ka halumma wa aqbil woni ngol halumma wa aqbil andara ɗo kalima gooto maɗum ma'ana gooto tawɗo mo mari lafzuji yayde jeeɗi woɓɓe ni ko ɗum ɗon woni ko faanda kon woɓɓe ko kañ kadi ni wona ɗon kola konngol ngol addonon ɗen ɗa
oni wa kutiba fi riqa'i qur'an on o windano bi mana buri الرقاع بمعنى بري وندما قرآن de windano buri dum non ko fewn wa ghayriha etana buri wano kaaje pete ko waytata wana non fi ahadin nubuwati e fewndo zamanu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam garno fewndo zamanu nelaɗo sallam nde waɗanoka e mushaf hikma muɗum on noon ko honɗum ko tawde bimana fewndo on sayi no habba waɗede nashu ma ngal waɗugol nashu ko ɗum waɗi hikma on sa landanoki yonde waɗe e mushaf woni summa fil mushaf refti nde windama ka mushaf yani ka ɗeri fi ahadi abi bakrin fewndo sayyidina aboubacry radiallahu taala anhu ko wonno sabu ɗum kadi bimana ko hare ka imminanoɗon fewndo mani zakati adnoɓe zakka ɓen ko haɓaynoɓe ñande goo immini woɓɓe go hunjiɓe qur'ana tun waroya e nder hare nden sayyidina oumar ari tawi mo en he mi huuli si tawi hawri woni ɗum wardi nde arɗol nde windaka hunjiɓe ɓen fof si tawi woni ɓe warama wota nde yeeɓa sayyidina aboubacry ni ko honno mi waɗirta hunde nde tawata nde laaɗo sallama waɗali nde sayyidina oumar o seerali mo ruttinnoɗo e sayyidina aboubacry a sayyidina allah subahana yañi fondo makko ngon o yii ko sayyidina oumar yii kon on sayi o noddi ɓe mana ubayyu bun kaab kako zayd bun sabit o noddimo wondema yo o windo sabu ko suka hoolaɗo windanowo ne laaɗo sallama nun on ɓe noddi on ɗon kañum kadi tigi o jaabi ko sayyidina aboubacry jaabino kon sayyidina oumar ko honno mi waɗirta ko nelaɗo sallama waɗali o inni kan kadi sayyidina aboubacry seerali hino yewtamo ɗon ha ɓerde makko nde yaajani on sayi o naatani hannde kadi mo mooɓindira ɗum ɗon en morde kaw hunjiɗon wa kadalika e kadi ɗum ɗon ɓe wattitike woɓɓe goo kadi e makko kaɓe hunjiɗon kadi may ko windako ɓe mooɓidiri ɓe windinde deftere wotere ɓe wallini sayyidina aboubacry joguinde ɓa sayyidina aboubacry feƴƴini sayyidina oumar joguinde ɓa sayyidina oumar feƴƴini nde wonti ka nene hafsa sonnaji anabi sallam geɗal sayyidina oumar nde wonno ha towndo sayyidina ousmane en ɗon kañum kadi ko futo hatuji ɗin ɗuuɗi ɓe ɗon goɗɗo ari tawi tañjini ko hudayfa radiallahu taala anhu o ari o tawi sayyidina ousmane o inni ha o yi ɗenɗe ɗen ɗe luutodiri e fi jangge qur'anaki ɗum ɗo luutodiri moƴƴa haray hefto yimɓe ɓe mbimana heɓɓito ɗum ɗo wota bimana wota jande nden nde yeeɓa o tawi sayyidina ousmane diisi sahabaɓe ɓen ɓe fof petti maɓɓe ijma'ihim on sayi o mooɓidiri onno o hikkini yeeso zeyd bun sabiti kadi tigi kañum ma e woɓɓe goo sayyidina aliya wi wondema sayd bun sabiti windali aya hay e gooto si wona kanko sayyidina aliya himo jooɗi windede noon mo jooɗi e kadi ɓe foppo ɓe landude kamɓe hunjiɓe ɓen wondude e ko winda kon ɓe foppo ɓe ɗummanno on tawi ɓe daari te ko haqiqa tan winda tawi ijma an no fotta ko waɗa ɗon kon ko qur'an ko ala ɗon kon wona qur'an kon ɗon kon foppo ko qur'an tan noon ko ijma an mina sahaba ɗum ɗon ino fotta ɗum kañgal ko mande tawra ɗum e reenugol allahu subhanahu wa ta'ala deftere makko nde yahi fawtagol mo reenugol deftere makko nde ko ɗum waɗi woni summa jamaa ousmanu annasa ala mushafin wahid waɗi sayyidina ousmane e sayyidina ali mo sifoto ala yani ala jogiiɗo ɓural e fi windugol alqouran on ha hewti sayyidina aboubacry radiallahu taala anhu woni summa jamaa ousmanu nasa deftere sayyidina ousmane mooɓi yimɓe ɓen ala mushafin wahidin bimana e kamilu gooto kono woni o neli mana misiddaji ɗin fof o yani o windi ɗe jeeɗiɗi o neli ɗe musiddaji ɗin kanko o jogi wona ndenden o ƴantinde taw sayyidina nene hafsa o ƴantinde o inni jonnande min egga min jonnite ɓe asilire nden o jonniɓe ɓe eggi ɓe jonnitiɓe asilire nden nden ɗon nde waali ɗon hannde kadi woni konko sayyidina ousmane o windi ɗon ɓe jeeɗiɗi ɓe jonniɗe e nder misiddaji ɗin mana ca e jane ɗen ɓe jonniɗe toon ɓenni hannde kadi kala ko tawayno kon ko wona ko windi ɗon kon ɓe mana ɗum ɗon hannde kadi yo mooɓidira sunna heddi hannde kadi e ɗum ɗawo kono ɗum ɗon alaka ɓe sahaba ɓe yiwiri e ɗum ɗon balko ɓural woni ko woodani ɓe e nder ɗum ɗon fayim tum waɗi noon o inni wal jumhurul ulama hiɓe yaari annahu wondema nde ɗo mushafu nde ousmane winduno mustamilu nde mofti ala ma yahtamiluhu rasmuha bimana rasmul ahrufi as-sab'a bimana nden nde o windu nde mofti bimana ko tawayno kon al ahrufu as-sab'a bimana heno moftuno ko moftuno kon nden ɗon nde mofti
ومتضمنتها الأرضة الأخيرة ومتضمنتها أنا مفتند مير أون كير مجون الأرضة الأخيرة بمعنى وي بتند سكتين ندرتند سكتين nde sayyidina jibril dartana salama sakten ko ande de ñan nden hitande ko laayi ɗiɗi hari sakka sumaye jibril ara dartanade nelaɗo sallama hitande kamɓe feƴƴintan ko laawi ɗiɗi ka fuɗɗude sumaye ka sakkitude sumaye o dartini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mana konko moustapha mo ousmane windunoɗo e wonduɗen a harful sabwa ɓe mana no mofti ko ɗum ɗon mana majjo wiyana ko moftande majjo on ino mofti ɓe mana nden ɗon dartande nden seydna jibril dartanno nelaɗo sallah sallam wonni wa tartibul ayati binnasti wa tartibul ayati yani rangol ayeje ɗen ɗum ɗon tabitiri binnasti ɗum noon ko ijma an ɓe mana bila khilaf lurral ala wondema tartibul ayati ko binnas mana ɗon ko bi wahyillahi subhanahu wa ta'ala tartibul ayati kono nelaɗo sallam wiyayno waɗe oɗo aya e nokkel kaari oɗo aya e nokkel kaari oɗo aya e nokkel kaari ɗum ɗon holli wondema ɓe mana ko ɓe wahayi minallahi subhanahu wa taala tartibul ayat ɗum waɗi ɗum wa fellata ɗon yiltidirgol ɗon ayaje ɗen te ɗon ko binnas onni wa suwari ay wa tartibu suwari bil ijtihadi ay sabata bil ijtihadi ɗo noon ko khilafan bayna ahlil ilmi luutodira wonde e konnguɗi tati konngol aranolngol wondema ko bil bimana ɗon kadi ko binnas tartibu suwari ko binnas konngol aranolngol wiɗuno konngol ɗimmolngol ɓe wi wondema ko bil ijtihad konngol tammolngol fihi ma huwa ijtihad wa fihi ma huwa bimaranat wa fihi ma kana bil ijtihad wa fihi ma kana binnas konngol tammolngol wondema hino toon ko tawata ino ɗumanni ko tawata ko nas no toon ko tawata hara ko bi mana ko ijtihad bi mana konngol arnolngol wiɓɓe ɓen ko tawqifi ko ɗon wa bihi galal baqillani wa tibi wa zarkashi الثاني أنه اجتهادي رجحه ابن تيمية والمؤلف أي مؤلف وندو كان قدوم وياري ونسبه القاضي عياض إلى الجمهور وإلى مالك قاضي عياض ودام نقول كونغول ويقول ترتيب سوارك بالاجتهاد إلى جمهور العلماء وكذلك نتورى إمام مالك رحمه الله تعالى الثالث أن بعده باجتهاد وبعده توقيفي وقال الشيخ عبد المحسن العسكر الصحيح أنه توقيفي من الله تعالى waddi dalilaji moƴƴa e fee muɗum déjà yalto ha o yaltina wondema jumhur on konngol ɗum woni ko wowli wona ko ɗo onno imamu gaɗo iyada dambe ɗon konngol ngol e jumhur on andi khulasa on wondema ko konngoli tati ari e muɗum bimana amma tartibul ayati ɗon ko ijma'an wondema ko tawqifi ɓeyani ko binnas amma tartibu suwar no ari konngoli tati wiɓe wondema ko tawqifi e tawqifi min Allah subhanahu wa ta'ala o di konngol go wiɓe wondema ko alijitade annas walla o tawqifi gotum o ɓeyni ko bil ijtihade woɓɓe ni hino e muɗum ko tata ijtihade no e muɗum ko tata wona ijtihade amma Cheikh Abdoul Muhsin al Askar mana kam ɗum dajitina amma Ibn Taymiya kayma e muallif on ɗo e karamogoɓe hewɓe kamɓe ɓe yaari ka wona ka ijtihade hada billahi tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي أخانا الفاضل خير الجزاء. إذاعة منهج النبوة.